बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज की ताज़ा तरीन खबरें भी आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ बुशरा बीवी के हवाले से बड़ी अहम खबरें हैं। जब अडयाला जेल से उनको बनीगाला सब जेल जिसको करार दे दिया था शिफ्ट किया गया, वहाँ पर कुछ नामालूम अफराद हैं। नामालूम अफराद कौन थे और बुशरा बीवी को क्या खतरात लाहक थे, इस हवाले से भी आज हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम दोबारा सुप्रीम कोर्ट क्यों गई, बल्ले का निशान उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस हवाले से भी आज जिक्र करेंगे। और कितना अहम होगा ये फैसला अगर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया। और अमेरिका के नायब तर्जुमान वज़ीर ख़ारजा की तरफ से एक धमकी आई है, और वो धमकी क्या है, इस हवाले से भी आज आप लोगों को आगाह करेंगे। 20,985 पोलिंग स्टेशन हसास क्यों करार दे दिए हैं और इन पोलिंग स्टेशन पर कौन से हसास इदारे जो है वो ड्यूटी करेंगे, इस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें बुशरा बीबी के केस के हवाले से, तो आप लोगों को पता होगा, बल्कि आप लोगों को इल्म है कि बुशरा बीबी जब उनके खिलाफ फैसला आया तो शहाना वाले केस में 14 साल की उनको सजा दी गई। तो बुशरा बीबी अडयाला जेल गई और वहाँ पर उन्होंने जेल सुप्रिंटेंडेंट को बताया कि मैं गिरफ्तारी देने आई हूँ, लेकिन उनको 10 बजे से रात 9 बजे तक बिठाया और फिर उनको बनीगाला जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। बुशरा बीबी का यहाँ पर ये कहना था कि उन्होंने पूछा कि आप लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि बनीगाला को सब जेल करार दे दिया है और आप अब वो वही ही रहेंगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि मेरी तरफ से कोई दरख्वास्त जो है वो नहीं दी गई और ये सब इनकी रजामंदी की वजह से ही हुआ। अब बात कुछ ऐसी है कि बुशरा बीबी का ये कहना है कि बनीगाला में नामालूम अफराद जो है वो आते रहते हैं और मैं अपने आप को बनीगाला में सेफ फील नहीं करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मैं दोबारा अडयाला जेल में शिफ्ट हो जाऊँ। इसी के साथ साथ उन्होंने दरख्वास्त में ये लिखा है कि मानती हूँ कि मैं एक पॉपुलर लीडर की अहलिया हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन यानी कि इमरान खान की बीवी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि दीगर औरतों की तरह मुझे भी जेल में रखा जाए, यकसा हुकूक जो है वो फराहम किए जाए। मैं नहीं चाहती कि मुझे अलग से ट्रीट किया जाए और दीगर जो औरतें हैं उनको अलग से ट्रीट किया जाए। और साथ साथ उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि इससे तासबाना रवैया जो है वो पैदा होगा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि मेरे खिलाफ अब एक दूसरा केस जो 190 मिलियन पाउंड वाला है वो अभी ज़ेर समात है, वो अभी चल रहा है और मुझे फिर बनीगाला से अडयाला और अडयाला से दोबारा बनीगाला जो है वो शिफ्ट किया जाएगा और लेकर आया जाएगा। तो इस पर फिर जो ख़जाना है उस पर काफ़ी खर्चा आएगा, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ख़जाने पर खर्चा आए। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मुझे जेल में ही शिफ्ट कर दिया जाए, वो मेरे लिए सेफ़ तरीन मकाम है और होना भी यही चाहिए कि वहाँ कोई भी शहरी हो, वो पॉपुलर हो या नहीं हो, अमीर हो या गरीब हो, जेल में यकसा हुकूक जो है वो फराहम करने चाहिए। और ये मुल्क तब ही तरक्की करेगा जब अमीर के लिए और गरीब के लिए कानून एक होगा, सज़ा जो है वो एक होगी। इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के हवाले से अगर मैं बात करूँ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो फैसला आया था 13 जनवरी को रात 11:30 पर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके बल्ले का निशान जो है वो ले लिया जाए, उसके लिए उन्होंने अब नज़रसानी की अपील जो है दायर की है। और इस नज़रसानी के और इस फैसले में जो इन्होंने अपील दायर की है, जो दरख्वास्त दायर की है, तो इसमें हामिद खान और बैरिस्टर अली ज़फ़र और इसी के साथ साथ गौहर खान जैसे वकील जो है वो खिदमात जो है वो देंगे। अब देखते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब या दीगर जो भी इस पर बेंच बैठता है वो इस फैसले को दोबारा का नदम करार देता है या नहीं देता, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिलता है या नहीं मिलता। आखिर में मैं बताऊंगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिला तो इससे क्या फ़ायदा होगा और इसके नुकसानात जो है वो क्या है। इसी के साथ साथ अगर मैं बताता जाऊँ आपको, तो बुरी खबर है दोबारा के तकरीबन 2 दिन रहते हैं इलेक्शन में और धमाके जो है वो हो रहे हैं। हमारे पुलिस एहलकार जो है वो सेफ़ नहीं है और जनूबी वज़ीरिस्तान में जो है पुलिस वैन पर धमाका हुआ है, 2 एहलकार जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। हम इसकी मज़म्मत भी करते हैं और साथ साथ ये कहते हैं कि ये पुलिस वालों के और दीगर जितनी भी फोर्सेस हैं जो कुर्बानी दे रहे हैं, इनके हौसले जो है वो पस्त नहीं होंगे। आप लोग डटे रहे, आप लोग कुर्बानियाँ देते रहे, इंशाल्लाह ये मुल्क जो है वो तरक्की करता रहेगा। इसी के साथ साथ बताता जाऊँ कि 20,985 पोलिंग स्टेशन जो है वो हसास करार दे दिए हैं। अब ये हसास का मतलब क्या होता है? हसास का मतलब ये होता है कि यानी कि
ان پولنگ اسٹیشن پر کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، سب کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن آپ لوگوں سے دوبارہ میں گزارش کروں گا کہ اپنی اور اپنے گھر والوں کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، لیکن ووٹ جو ہے وہ آپ نے ضرور دینا ہے۔ اور ان پولنگ سٹیشنز پر فوج اور اسی کے ساتھ ساتھ پولیس جو ہے وہ تعینات ہوگی، وہ آپ لوگوں کی حفاظت کرے گی، وہ ووٹوں کی بھی حفاظت کرے گی، اور اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے یہ ووٹ جو ہے یہ آگے ان کا ترسیل ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتاتا جاؤں، آج کی یعنی کہ 6 فروری اور 7 فروری کی آخری شب یعنی کہ رات کے 12 بجے تک الیکشن کمپین کی کھلی اجازت ہے۔ آپ لوگ کھلی کمپین جو ہے وہ کر سکتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، لیکن اگر 12 بجے کے بعد آپ لوگوں نے پھر کمپین کی تو آپ لوگوں کو 2 سال کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو وقت دیا گیا ہے، جو قانون دیا گیا ہے، اسی کے تحت آپ لوگ چلے۔ جو آئین ہے ملک پاکستان کا، اس کو اگر آپ فالو کریں تو میرے خیال سے آپ 2 سال کی سزا جو ہے اس سے بچ پائیں گے، اور ملک میں امن و امان جو ہے وہ قائم ہوگا، لڑائیاں جو ہے وہ کم ہو جائیں گی، انتشار جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بڑی اہم خبر ہے، اور یہ اہم امریکہ کی طرف سے ہے۔ اسے دھمکی سمجھے یا اسے آپ لوگ پاکستان کے لیے اچھی خبر سمجھے، وہ آپ تک ہے۔ امریکہ کے نائب ترجمان محکمہ خارجہ کا یہ کہنا ہے، اور یہ واشنگٹن ڈی سی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب فرما رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ پاکستان میں جو یہ الیکشن ہو رہا ہے، جو انتخابی مہم چل رہی ہے، اس پر بڑی غور و فکر کر رہے ہیں، اور بڑے غور سے اس پر ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ یہ زیادتیاں جو ہو رہی ہے، یا تشدد جو ہو رہا ہے، یا انٹرنیٹ جو بند ہو رہا ہے، اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ امریکہ سفیر اور امریکہ جو ہے وہ کتنے پریشان ہے، اور خاص کر رہنماؤں کے لیے کہ کون سا رہنما جو ہے وہ آگے آئے گا اور کون سا رہنما جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ آخری بات کروں گا، میں نے بات کی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دوبارہ سپریم کورٹ گئی ہے، اور سپریم کورٹ میں جو فیصلہ آیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا ملے کا نشان جو ہے وہ لے لیا جائے، اس کو کالعدم قرار دینے کی اپیل جو ہے وہ دائر کی ہے۔ اب میرے خیال سے چونکہ 2 دن رہ گئے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خیر مستقبل میں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اب ان 2 دنوں میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ چھپ گئے ہیں، اور تقریباً 26 کروڑ بیلٹ پیپر جو ہے وہ چھپے ہیں، اور وہ پورے ملک میں اب ان کی ترسیل جو ہے وہ بھی ہو چکی ہے۔ تو جتنے بھی امیدوار تھے ان کو ان کے انتخابی نشانات جو ہے وہ بھی مل گئے ہیں، کسی کو کیا ملا ہے، کسی کو کیا ملا ہے، اور اس پر انہوں نے کمپین بھی کی ہے۔ اب اگر ملتا بھی ہے تو بیلٹ پیپر پہ وہ چھپ نہیں سکتا، اور اگر چھپے گا بھی جو کہ امپاسبل ہے تو دوبارہ جو ہے وہ کنفیوژن ہوگی۔ خیر ان فیوچر ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اور اس کو کالعدم قرار دے۔ تو مزید لیٹسٹ اور ایکسکلوسیو نیوز کے لیے دیکھتے رہیے لاج نیوز۔ تھینک یو، السلام۔